على أن نوح عليه السلام لم يبعثه الله للعالمين. شفت كيفاش؟ لم يبعثه الله للعالمين، بل بعثه لقومه اللي عاش معهم. شفت؟ ونحن عندنا رأيان عند العلماء المؤرخين. رأي يقول على أن على عهد نوح عليه السلام لم يكن على وجه الأرض من البشر إلا قوم نوح. شفت؟ اللي عاش معهم. ورأي آخر عند بعض العلماء الذين يقولون لا، كان هناك قوم آخرون. شفت؟ لكنهم لم يبعث إليهم نوح عليه السلام. والدليل هو أن الله عز وجل رد الضمير المتصل هنا الذي تقديره هو على من؟ على نوح عليه السلام. إنا أرسلنا نوحا إلى قوم من؟ قوم نوح. أي أن هناك كاين قوم آخرون لأنهم ليسوا قوم نوح. لكن كذلك الرأي الآخر كهو راجح، لأنه إذا كان على وجه الأرض قوم وحدين، إذن رسول واحد فهم قومه وهو رسوله. شفت كيفاش؟ فإذا نوح لم يرسله الله عز وجل للعالمين، بل هناك رسول واحد الذي أرسله الله عز وجل للعالمين هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قال أن أنذر قومك. هنا لما قال أن أنذر قومك، nous avons envoyé Noé à son peuple, dit Allah Azza wa Jal. Et ceci est une preuve que Nuh est un messager, on a dit. C'est un témoignage de la part d'Allah, mais en même temps que Nuh n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Cela veut dire, chez certains savants, que ceux envers qui et avec qui a vécu Nuh alayhi salam en tant que messager n'était pas toute l'humanité sur terre. C'est une partie de l'humanité. D'autres savants, ils disent non. Il n'y avait que ceux-là comme êtres humains sur terre. D'accord? Et comme Allah allait succéder la vie sur terre, d'accord? Allah n'a envoyé que Nuh à ce peuple, qui est le peuple de Nuh, puisqu'ils en faisaient partie. Et Nuh alayhi salam faisait partie de la descendance de Adam, proche de Adam alayhi salam. Il n'était pas loin de Adam alayhi salam. Car entre Nuh et Adam alayhi salam, il y a deux prophètes. Il y a deux prophètes. Le premier, non, Shif, Bitha. Shif, Bitha. Et le deuxième, Idris. Entre Adam et Nuh alayhi salam. Deux prophètes. Adam alayhi salam était prophète, il n'était pas messager. D'accord? Shif, prophète. Idris, prophète. Le premier messager sur terre, Nuh alayhi salam. Il a été envoyé à cette population qui peuplait la terre à l'époque, à son vécu. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit nous avons envoyé Nuh à son peuple, au peuple de Nuh. Allah Azza wa Jalla قال أن أنذر قومك. المفروض أن الرسول والنبي ليس فقط نذير، هو بشير ونذير أو نذير وبشير. يكون لله. وعلاش الله عز وجل قال هنا فقط قال أن أنذر قومك؟ لأن قوم نوح عاثوا في الأرض فسادا بشركهم بالله عز وجل. كانوا على وجه الأرض هم المشركون على وجه الأرض، ما كاينش مشرك غيرهم. شفت؟ والمؤمن الواحد اللي كاين هو نوح عليه السلام وحده عليه الصلاة والسلام. شفت؟ فلهذا أول شيء جابه نوح لهم هو أنه ليس يبشرهم وإنما ينذرهم، لأن هؤلاء الناس عايشين في الفساد، وأكبر الفساد وأكبر الظلم هو الشرك بالله عز وجل. D'accord? Tout à l'heure on avait dit que la pire des injustices c'est l'idolâtrie. Et le peuple de Nuh était le seul peuple sur terre, comme on a cité l'avis de certains savants, seul peuple sur terre, et en plus, aucun d'entre eux n'adorait Allah dans son unicité. Tous des idolâtres. Ils adoraient, Allah va nous citer leurs noms, des idoles, qui étaient des hommes de leur vivant,
des hommes pieux que eux ont aimés, et après leur mort, ils ont fait quoi? Ils ont construit une tombe d'abord, au-dessus de leur corps. Et puis par la suite, une génération est venue, elle a dit aux restants, parmi l'ancienne génération, on leur a dit, mais on ne sait pas comment ils sont. Faites-nous quelque chose pour qu'on se rappelle d'eux. Et ils ont fait quoi? Des sculptures représentant les têtes de ces personnes-là. Et à partir de ce moment-là, l'idolâtrie a régné dans ce peuple. Et ils ont commencé à les adorer en prenant comme excuse, c'est des gens pieux, nous ne sommes pas pieux, et ils peuvent être intermédiaires entre nous et Dieu. Loin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné. Et donc, ce peuple, il fallait d'abord l'avertir avant de lui annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que quelle bonne nouvelle allons-nous lui annoncer alors qu'il est dans la pire des injustices qui est l'idolâtrie totale? D'abord, il faut l'avertir. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a dit, nous avons envoyé Nuh à son peuple, ô Nuh, avertis ton peuple. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka. ماذا تنذرهم؟ أنذرهم قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قبل ما يجي لهم العذاب الأليم. بمعنى أن قوم نوح استوجبوا العذاب. يعني أن فعل قوم نوح، عمل قوم نوح، فساد قوم نوح استوجب العذاب. فالله عز وجل يريد أن ينقذهم من هذا العذاب. سنة هذه على وجه الأرض. الذي يفسد يعذب. شفت؟ الذي يفسد في الأرض يعذب. وسنة الله في خلقه أنه إذا أفسد الناس بعث الله فيهم من ينذرهم. من ينذرهم، يبين لهم الطريق. ارجعوا اتقوا الله، ارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هنا العلماء قالوا عذاب أليم، un châtiment douloureux. Avertis ton peuple avant qu'il ne lui arrive, avant qu'il ne subisse le châtiment douloureux. العلماء قالوا العذاب الأليم هو أولا العذاب الدنيوي تاع الدنيا، أي أن الله يبعث عليهم ما كان من سنته في خلقه أن يبعثه ليعذب المفسدين في الأرض، إما أن تأتيهم صيحة أو صاعقة أو مطر، شفت، أو يقلب عليهم الأرض بما فيها كما فعل بعدد من الأقوام، أو يقتلهم بعضهم ببعض سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. وإما قال لبعض العلماء الآخرون عذاب أليم هنا هو العذاب ديال يوم القيامة، أي أنهم يموتوا، وكما نعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من مات قامت قيامته. احفظوا هذا سهل الحديث، أحدثكم حديثا فاحفظوه. من مات قامت قيامته. قولوا لي الكلمة الأولى. قامت. من مات قيامته. حفظتوه صافي؟ هكذا. أي واحد مات خلاص عرف شنو كاين صافي. وذلك قال الله تبارك وتعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صافي. الموت لما يجي الموت خلاص الإنسان عارف راسه فين غيكون، إما روضا من رياض الجنة أو حفرة من حفر جهنم. خلاص هو غينتظر يعني الحساب يوم القيامة إن كان من سوف يحاسب، لأن يوم القيامة كاين الناس ما يتحاسبوش، تخرج يعني ألسن من النار. كنا ذكرنا في دروس العقيدة ألسن من النار وتهزهم واحد وترميهم في النار مباشرة. وكاين اللي غتاخذهم كلاليب ديال الحديد، كلاليب تأخذ الناس هكذا وتلقي بهم في النار، هكذا معروفين عند هؤلاء المخلوقات من عند الله تبارك وتعالى. وهناك كذلك من المسلمين من يدخلون الجنة بلا حساب. ادخلوا الجنة سلام عليكم خالدين فيه. فإذا العذاب هنا
عذابان لمن جمع من المفسرين ما بين المعنيان عذاب ديال الدنيا وعذاب ديال الآخرة والعياذ بالله لأنه من عذب في الدنيا لشركه وكفره بالله وفساده في الأرض سيعذب في الآخرة نعم. أما من عذب في الدنيا من المسلمين فلن يعذب في الآخرة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة شفت لا خوف ولا حزن يوم القيامة والمؤمن مصاب كاين ولا لا أي مؤمن إلا وتصيبه مصيبة حتى يعني يكون ممن يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له عجبا لأمر المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن ici lorsqu'il dit avertis ton peuple avant qu'il ne lui arrive avant qu'il ne soit touché par le châtiment douloureux. Le châtiment douloureux ici, les ulama, ils nous disent le châtiment de la vie de l'ici-bas et le châtiment de l'au-delà. Un châtiment ici-bas, Allah a utilisé plusieurs formes de châtiment pour châtier ceux qui ont semé la corruption sur terre et surtout ceux qui ont semé l'idolâtrie sur terre. Avec plusieurs sortes de châtiments. Et ceux qui ont été châtiés sur terre et morts dans le châtiment parmi les idolâtres et les hypocrites et les négateurs, yani le kuffar, ceux-là, ils subiront automatiquement le châtiment de l'au-delà à partir de la mort. Le peuple de Pharaon, ils sont morts, Allah Azza wa Jal a dit Adkhilu ala Fir'auna ashadda al-'adab, directement. Morts en enfer, mubashara. Quel enfer? L'enfer de l'attente. Et donc ici, lorsque Allah a envoyé Nuh alayhi salam, il l'a envoyé tout d'abord comme avertisseur. D'accord? Avertis ton peuple. Oh mon peuple, ce que tu es en train de faire n'est pas bon pour toi. Mon peuple, c'est-à-dire je fais partie de toi. Mon peuple, c'est-à-dire je t'aime. J'aime mon peuple. D'accord? فلما يقول نوح في الآية الثانية قال يا قومي إني لكم نذير مبين. قبل ما يقول يا قومي قبل ما يقول عفوا إني لكم نذير مبين قال يا قومي يعني بين للناس بحاله كما قال يعني القرطبي رحمه الله تعالى بحاله بالعمل دياله يعني تعامله مع الناس بين لهم أنه يحبهم أنه قريب منهم شفت أنه في عونهم أنه في حاجتهم أنه منهم ولهم بعد ذلك خاطبهم عاد قال لهم يا قومي قال يا قومي يعني قول الذي هو قول الحال وقول الذي هو قول اللسان شفت قول الجنان وقول اللسان قولك بحالك وقولك بلسانك ولهذا في التربية والتعليم وفي الدعوة إلى الله أفضل طريق وأفضل طريقة أولها هو الحالة ديالك أنت كيفاش هي أنك تربي بحالك تربي بأعمالك بما يرى الناس منك ثم تدعو إلى ما أنت تفعله وليس تدعو الناس إلى ما لا تفعله لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا يعني كبر جرما عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فإذا هنا يقول نوح عليه السلام قال يا قوم إني لكم نذير مبين Nuh alayhi salam, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposé son témoignage dans le premier verset, Allah, loué soit-il, nous apporte là la parole de Nuh alayhi salam et l'action de Nuh alayhi salam vis-à-vis de son peuple. Et on a dit que Nuh alayhi salam, da'iya, le premier da'iya à l'époque de son vivant, alayhi salam. Et donc, il doit témoigner et il doit inviter les gens, les deux en même temps, témoigner et inviter, appeler les gens à quelque chose, apporter aux gens cette chose, ne pas rester
à sa place et attendre que les gens viennent, mais au contraire sortir vers les gens et partager ces choses avec eux. D'où le fait que Nuh alayhi salam, sa parole ici n'est pas uniquement, selon la considération des exégètes du Coran, sa parole ici n'est pas uniquement une parole de la langue. C'est une parole d'abord de l'action. Il a agi, Nuh alayhi salam. Son noble caractère, son comportement, le fait que son peuple ait confiance en lui, le fait que son peuple a su que Nuh les aime, a su que Nuh alayhi salam ne s'est pas écarté d'eux. Il est parmi eux, il vit avec eux, il partage avec eux le bonheur et le malheur. Et là, bien sûr, Nuh alayhi salam, Allah lui dit, vas-y, maintenant. Là, Nuh alayhi salam a commencé à parler à son peuple. Et la première chose par laquelle il a été envoyé, Nuh alayhi salam, c'est l'avertissement. Parce qu'on a dit que son peuple a corrompu sur terre. La pire des corruptions et la pire des injustices qui est l'idolâtrie. Il a fait régner l'idolâtrie sur la terre, puisque selon certains savants de l'islam, il était le seul peuple sur terre. Les seules personnes qui ont peuplé la terre à l'époque de Nuh alayhi salam. فإذن ملخصا ونهاية لما قيل لنا أن هذه السورة هي سورة فيها دروس وعبر لمن أراد أن يتعلم ويتمدرس في مدرسة الأنبياء والمرسلين وأراد أن يبلغ للناس ما أعطاه الله عز وجل من معرفة بالدين وأن تبليغ الناس وتوصيل هذا الدين إلى الناس يجب على صاحبه أن يتعلم لا بد له من علم الذي هو علم شرعي وعلم بالدراية الطريقة التي بها يوصل إلى الناس هذه العلوم الشرعية وأولها توحيد الله تبارك وتعالى. ونوح عليه السلام بعثه الله عز وجل بهذه الرسالة كما بعث الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا من بعده، وعلى ختامهم ورأسهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تبارك وتعالى فيه في سورة يوسف في أواخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.